अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। कैश फ्लो क्वाड्रेंट से क्या मुराद है और इस टॉपिक को पढ़ाने का क्या मकसद है। स्टूडेंट्स, आपको बीएस कंप्यूटर साइंस के आप स्टूडेंट हो। लेट मी टेल यू कि ये टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक जो अखज़ किया गया है ये रॉबर्ट क्यूसॉकी की एक किताब है, रिच डैड पुअर डैड सीरीज़ की एक किताब है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ये किताब 109 ममालिक में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है और 51 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी है और इसकी तकरीबन जो है 27 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज़ जो हैं वो इसकी सोल्ड हो चुकी हैं। इस 109 ममालिक, 51 लैंग्वेजेस और तकरीबन 27 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज़ जो हैं वो इसकी सोल्ड हो चुकी हैं। इससे आप इस किताब की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये किताब जो है वो कितनी ज़्यादा पढ़ी गई है, कितनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुई। इस किताब में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के 4 बुनियादी तरीके बताए गए हैं और मैं समझता हूं कि बीइंग अ स्टार्टअप, बीइंग अ फ्रेश ग्रेजुएट, आपको इन चारों के बारे में डिटेल में मालूमात होनी चाहिए कि आपने जो है वो फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल करना है, प्रोफेशनल लाइफ में अपने आप को कैसे एक्सेल करना है। ये थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड था। रॉबर्ट क्यूसॉकी की किताब है, इसका टाइटल है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, राइट। Now, as you can see that we have 4 ways to produce cash income, जैसे कि इसका टाइटल लिखा हुआ है। स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी प्रिपरेशन भी हो जाए और आपकी नॉलेज में भी इजाफा हो। सो लेट स्टार्ट। स्टूडेंट्स, इस किताब में हमें 4 तरीके बताए गए हैं फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए, पैसा कमाने के लिए 4 बुनियादी तरीक़ेकार बताए गए हैं। पहला तरीका जो है, पहला क्वाड्रेंट जो है, उसको रॉबर्ट क्यूसॉकी ने एम्प्लॉई के नाम से जो है वो तशबीह दी है। दूसरा जो क्वाड्रेंट है दैट इज़ कॉल्ड अ सेल्फ एम्प्लॉयड। तीसरा क्वाड्रेंट है दैट इज़ कॉल्ड अ बिजनेस ऑनर। एंड जो चौथा क्वाड्रेंट है दैट इज़ कॉल्ड अ इन्वेस्टर। इसको डिटेल में समझते हैं कि एम्प्लॉई कौन होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है, बिजनेस ओनर कौन होता है और इन्वेस्टर कौन होता है। लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन। Now, E quadrant, E stand for obviously employee. E quadrant belongs to people who has a job. This is where most people earn their income. Employee can make little or lot of money, but when employee stops working or when the business stops, their income stops too. An employer financial destiny, security and freedom is based upon the success of their employer. पहले क्वाड्रेंट में जो ई है इट ऑब्वियसली बिलोंग्स टू एम्प्लॉई। ई क्वाड्रेंट का मतलब ये है कि एक एम्प्लॉई है जो कि जॉब करता है यकीनन और वहीं से वो अर्निंग करता है। 95% ऑफ द पीपल जो है वो इसी क्वाड्रेंट से बिलोंग करते हैं और 95% लोगों की यही ख्वाहिश होती है, यही मर्ज़ी होती है, यही मंशा होती है कि हम जो है वो पास आउट होने के बाद, ग्रेजुएट बनने के बाद जो है वो किसी अच्छी सी कंपनी में चले जाएं, मल्टीनेशनल कंपनी में चले जाएं, थोड़ा और सीनियर हो जाएं, थोड़ा और सीनियर हो जाएं और अल्टीमेटली एक अच्छा सा ऑफिस मिल जाए, अच्छी सी सैलरी मिल जाए। ना इस क्वाड्रेंट में रहने का जो है वो एक तो बुनियादी जो नुकसान है इस क्वाड्रेंट में रहने का वो ये है कि आपकी जो फाइनेंशियल डेस्टिनी है, आपका जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वो एम्प्लॉयर के फ्रीडम पर मुनसर होता है। एम्प्लॉयर जैसे ही अपनी कंपनी फॉर एग्जांपल सेल करके आउट ऑफ कंट्री जाता है, जैसे ही उसका बिजनेस बैंकरप्ट हो जाता है, जैसे ही उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, दिवालिया निकल जाता है, तो इवेंचुअली आपकी जो जॉब है वो भी यकीनन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, सफ़र हो जाएगी, आपकी इनकम रुक जाएगी।
नाउ एम्प्लॉय को हम फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, लो लेवल एम्प्लॉय, मिडिल लेवल एम्प्लॉय एंड टॉप लेवल एम्प्लॉय। अच्छा, इसको आपने गौर से समझना है स्टूडेंट्स। लो लेवल एम्प्लॉय वो होते हैं जो किसी भी इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जैसे कि लैब अटेंडेंट है, पियून है, गार्ड है, लैब असिस्टेंट है, ऑफिस स्टाफ है, असिस्टेंट अकाउंटेंट है, असिस्टेंट एचआर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये लो लेवल एम्प्लॉय वो हैं ना तो इनके अंदर आगे बढ़ने की क्यूरियोसिटी है और ना ही इनके अंदर जो है वो आगे बढ़ने के लिए ये हार्ड वर्क करने को तैयार हैं। ये जितनी इनकी सैलरी मिल रही है उसी में ये खुश है। दैट्स व्हाट वी कॉल लो लेवल एम्प्लॉय। मिडिल लेवल एम्प्लॉय, मिडिल लेवल एम्प्लॉय स्टूडेंट्स वो एम्प्लॉय होते हैं जो कि दे ऑलवेज कंप्लेन्स। ठीक है, ज़्यादातर जो कंपनी में, इदारे में, ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, सॉफ्टवेयर हाउस में जो आपको लोग मिलेंगे वो मिडिल लेवल एम्प्लॉय मिलेंगे, क्योंकि जो मिडिल लेवल एम्प्लॉय होते हैं दे सीम्स टू बी अ वेरी कनिंग एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय वो है जो जिसको बोनस मिल जाएगा फ़ौरन रख लेगा, बॉन्टी मिल जाएगी फ़ौरन रख लेगा, छुट्टियां मिल जाएंगी खुश हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस एम्प्लॉय से कहें कि आपने आज 2 घंटे एक्स्ट्रा रुकना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना है, तो ये फ़ौरन जो है वो अपनी जान छुड़ाने के चक्कर में रहते हैं। तीसरी कैटेगरी है स्टूडेंट टॉप लेवल एम्प्लॉय। अच्छा, ये जो एम्प्लॉय होते हैं ना, इनके आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वजह वजह ये होती है कि दे ऑलवेज सीक टू लर्न मोर एंड मोर, दे ऑलवेज विलिंग टू लर्न मोर एंड मोर। इनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, ये भी सीखूं, वो भी सीखूं, वो भी सीखूं, वो भी सीखूं। तो जब आप इतनी सारी चीज़ें सीखते हैं तो यकीनन अल्टीमेटली आपकी लर्निंग भी हो रही होती है। ठीक है, तो जब आप सारे टास्क परफॉर्म करते हैं तो सारे टास्क परफॉर्म करते करते आपको वो काम करना आ जाता है। ये इसका जो है वो पंच लाइन है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो कि फॉर एग्जाम्पल पास आउट होने के बाद कोई सॉफ्टवेयर हाउस में जाएगा, कोई किसी कंपनी में जाएगा, कोई टेक्सटाइल मिल में जाएगा, कोई इंस्टीट्यूट में जाएगा, कोई पढ़ाना शुरू कर देगा। सो डिफरेंट शोबों से आप बिलोंग करते हो, कोई एआई इंजीनियर बनेगा, कोई वेब डेवलपर बनेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ बीइंग अ फ्रेश स्टार्टअप, बीइंग अ ग्रेजुएट, अगर सपोज आप किसी इदारे में जाते हो, किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हो और आप उस सॉफ्टवेयर हाउस में आपको उस सॉफ्टवेयर का सीईओ बना दिया जाता है डे 1। अब आपने ना तो आपको कोई एक्सपीरियंस था इससे पहले, ना आपने कहीं जॉब की, डायरेक्टली आपको किसी की सिफारिश पर उस इदारे का सीईओ बना दिया गया। कितने परसेंट चांसेस हैं कि आप सक्सेसफुल रहोगे? कितने परसेंट चांसेस हैं? 1%। अनटिल और अनलेस अ मिरेकल विल हैपन। क्यों? क्योंकि आपने एज ए जूनियर डेवलपर वर्क नहीं किया, आपने सीनियर डेवलपर वर्क नहीं किया, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क नहीं किया, एज ए आपने आईटी मैनेजर वर्क नहीं किया, एज ए आपने आईटी डायरेक्टर वर्क नहीं किया, और डायरेक्ट आप एज ए आपने डायरेक्टर जनरल वर्क नहीं किया और डायरेक्ट आपको सीईओ बना दिया गया। आपको अगर डायरेक्टली किसी इदारे का चेयरमैन बना दिया जाए तो कितने परसेंट चांसेस हैं कि आप कामयाब होंगे? आपने एज ए जूनियर लेक्चरर वर्क नहीं किया, आपने लेक्चरर वर्क नहीं किया, आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे वर्क नहीं किया, एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे वर्क नहीं किया, प्रोफेसर के तौर पे वर्क नहीं किया और डायरेक्ट आप चेयरमैन बन गए। 1% चांसेस हैं कि आप जो है वो सक्सेसफुल रहोगे। सो टॉप लेवल एम्प्लॉय वो होता है जो जिसको किसी भी तरह का काम मींस उसकी फील्ड से उसके शान शान जो हो वो ना नहीं करता। क्यों? कि वो ये देखता है कि उसको आप ये ना देखें कि मुझे एक्स्ट्रा काम करवाया जा रहा है, आप ये देखें कि वाई डोंट यू टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। किसी भी इदारे में लो लेवल का एम्प्लॉय बनना कोई बुरी बात नहीं है, कोई छोटा काम करना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, हमारे नबी ने तो बकरियां तक चराई हैं, प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां तक चराई हैं। सो छोटा लो लेवल काम करना कोई बुरी बात नहीं है।
लैब अटेंडेंट होना, गार्ड होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन 20 साल तक उस पोस्ट पर रहना, मैं इसके खिलाफ हूं। आप लो लेवल हैं, लो लेवल से ग्रूम करके आपको मिडिल लेवल पर आना चाहिए, और मिडिल लेवल से ग्रूम करके अल्टीमेटली आपको टॉप लेवल पर आना चाहिए। सो एज आई सेड कि टॉप लेवल एम्प्लॉय जो होता है उसके आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसके अंदर ना नहीं होती, वो हर चीज़ को खुशदिली से वेलकम करता है, डिफ़िकल्ट टास्क को खुशदिली से लेता है, और वो उसको एज एन अपॉर्चुनिटी लेता है कि मेरी लर्निंग हो रही है, राइट। नाउ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, the S quadrant includes those people who prefer to work for themselves and prefer to be their own boss. नाउ इस क्वाड्रेंट में वो लोग होते हैं जिनको जो है गुलामी की जिंदगी बर्दाश्त नहीं होती, एंड दे प्रेफर टू बी देयर ओन बॉस। नाउ एज आई सेड, सेल्फ एम्प्लॉयड बनने के लिए आपको सिर्फ ये कहने से आप सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं बन जाओगे कि मुझे जो है वो किसी के अंडर काम नहीं करना। सेल्फ एम्प्लॉयड बनने के लिए यू हैव टू बी डेडली सीरियस अबाउट योर जॉब। देखिए स्टूडेंट, एक बात याद रखिएगा कि जो शख्स अपने फिक्रे, ये एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप किसी पर भी फिट करके देख लें। जो शख्स अपने फिक्रे मौश के मामले में सिंसियर नहीं होगा, डेडली सीरियस नहीं होगा, वो चाहते ना चाहते वे इंटेंशनली अनइंटेंशनली जो है वो 2 नंबरी में बुरे कामों में पड़ जाएगा। क्यों? पेट तो लगा हुआ है ना, साथ खाना तो खाना है ना, 3 टाइम, कपड़े भी पहनने हैं, गाड़ी भी चाहिए, पेट्रोल भी चाहिए, काम आप कुछ करते नहीं हैं, तो कैसे आएंगी ये सारी चीज़ें? ऑब्वियस सी बात है कि आप अनफेयर मीन्स करेंगे, 2 नंबर काम करेंगे। सो सेल्फ एम्प्लॉयड बनने के लिए, अपना बॉस बनने के लिए, यू हैव टू बी डेडली सीरियस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एम्प्लॉय के क्वाड्रेंट में, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, टॉप लेवल एम्प्लॉय, टॉप लेवल एम्प्लॉय जो कि हर काम में विलिंग होता है, हर काम को सीखने की कोशिश करता है, अब वादे से ज्यादा करता है, उस एम्प्लॉय के सेल्फ एम्प्लॉयड बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लो लेवल के, मिडिल लेवल के चांसेस क्यों नहीं होते? वो 20-25-30 हज़ार की सैलरी में भी जो है वो लेट आएगा, छुट्टियां करेगा, लेम एक्सक्यूजेस देगा, जान छुड़ाएगा। तो जो शख्स 20-25-30 हज़ार की सैलरी में जो है वो अपना 100% नहीं दे पा रहा, अगर वो अपना काम शुरू करेगा, वो तो बिल्कुल ही लेट जाएगा, है कि नहीं है? सो टू बी योर ओन बॉस, आपके अंदर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, तो ही आप फ्लोरिश कर सकोगे, कामयाब हो सकोगे। एग्जाम्पल्स इंक्लूड डेंटिस्ट हैं, लॉयर्स हैं, रेस्टोरेंट ऑनर्स हैं, इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, प्रॉपर्टी एजेंट्स हैं, सेल्स पर्सन हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह के जो काम हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत सारे लोग कामयाब हो जाते हैं। मैनी सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल जनरेट लार्ज इनकम एंड ऑब्वियसली दे डू हैव लॉट ऑफ कंट्रोल देन एन एम्प्लॉय, बट व्हेन दे स्टॉप वर्किंग देयर इनकम आल्सो स्टॉप्स। अच्छा, इसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट करते हैं बीइंग अ सेल्फ एम्प्लॉय, लेकिन इसमें भी यकीनन एक फ्लॉ मौजूद है कि फाइनेंशियल फ्रीडम तो है किसी हद तक, कोई यानी कि रोक टोक नहीं है, यू हैव टू बी योर ओन बॉस, लेकिन इसमें भी एक फ्लॉ ये है कि वेन एवर यू स्टॉप्स वर्किंग, जैसे ही आप काम करना बंद करेंगे, आपकी अर्निंग इवेंचुअली रुक जाएगी। ठीक। सो इन द लॉन्ग रन it also lead to tiredness and fatigue, right? Let's move on to third quadrant. Third quadrant, B quadrant, own a system and lead or supervise people. System automatically runs, and owner of system or business earns money without constant involvement. ये क्वाड्रेंट जो है स्टूडेंट्स, ये इसमें आमतौर पे 5% लोग इस क्वाड्रेंट में आते हैं, और वही 5% लोग जो होते हैं वो 95% पे रूल करते हैं। Sometimes same type of business could be run by S owners and B owners. अच्छा, पांच दफा S और B के जो क्वाड्रेंट के जो लोग होते हैं वो सेम होते हैं, इसमें स्लाइट थोड़ा सा डिफरेंस है, देयर इज अ स्लाइट चेंज। S क्वाड्रेंट यानी सेल्फ एम्प्लॉयड
جو ہے وہ بھی کسی حد تک بزنس ہے، لیکن اس میں جو اسمال لیول بزنس ہے یعنی کہ ون مین کمپنی جو ہے وہ دیٹ از کالڈ آ سیلف امپلائڈ. ایک شخص ہے اور وہی اپنی کمپنی کا سول آنر ہے. That is a escortant. And when that person hire 1, 2, 3, 4, 5, 10 people, and those people work on the behalf of the owner, so that's what we call a B quadrant. B quadrant mein the person who owns the system need not to work his own, right? سو بزنس آنر جو ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں who let their employees, who let their subordinates, who let their co-workers work for them rather than themselves, right? سو ایگزامپل کیا ہو سکتی ہے اس کی؟ if a person plead a case in court belongs to escortant. اگر کوئی وکیل ہے وہ اپنا کیس پلیڈ کرتا ہے کورٹ میں تو وہ escortant ہے. and if a same person owns a law firms and he hires 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 people who works for his law firms, and if a junior counsel plead, then it belongs to B quadrant. ایک ڈینٹسٹ ہے، اگر وہ ڈینٹسٹ خود جو ہے وہ ٹیتھ کی سرجری کر رہا ہے تو وہ ایس کوارڈرنٹ سے بلانگ کرتا ہے. لیکن اگر کوئی ڈینٹسٹ ہے، اس نے 2، 3، 4، 5 جو ہے وہ جونیئر ڈینٹسٹ رکھے ہوئے ہیں اور جونیئر ڈینٹسٹ جو ہے وہ سرجری کر رہے ہیں اور وہ صرف سپروائز کر رہا ہے، بی کوارڈرنٹ، رائٹ؟ سو اس کے بہت سارے بزنسز ہو سکتے ہیں جو کہ آپ بہت ہی لو انویسٹمنٹ سے اسٹارٹ کر سکتے ہو. اب وہ دور نہیں ہے کہ آپ کو بزنس کرنے کے لیے جو ہے 5 ملین چاہیے یا 10 ملین چاہیے. یہ ڈیجیٹل دور ہے. آپ بہت سارے بزنسز جو ہے وہ آپ کر سکتے ہو. کوئی آپ ایپ بنا کر جو ہے وہ ورچوئل کمپنی لانچ کر سکتے ہو. شاپیفائی پر اپنا ایک جو ہے وہ اسٹور لانچ کر سکتے ہو، ایکسیٹرا ایکسیٹرا ایکسیٹرا، رائٹ؟ لیٹس موو آن. I obviously belongs to investors. I quadrant belongs to people who own assets and that produce income. Investors in this quadrant have usually accumulated money earned from one or more of the three quadrants. اچھا، اس کوارڈرنٹ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی جو منی ہے، جو اپنی جو انکم ہے وہ ارن کرتے ہیں ون آف دا تھری کوارڈرنٹ سے، ایز اے امپلائی، ایز اے سیلف امپلائڈ اور ایز اے بزنس. اور جب وہ سمجھتے ہیں کہ اب میرے پاس اتنی انکم ہو گئی ہے کہ اب مجھے 9 to 5 10 یا 8 یا 10 یا 12 گھنٹے جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دین دے انویسٹ دیئر منی. وہ اپنی منی کو، اپنی انکم کو ملٹیپلائی کرتے ہیں. آلسو کالڈ پیسو انکم، اس کو ہم پیسو انکم بھی کہتے ہیں. دس obviously لیڈ ٹو گریٹر گروتھ ان لیس ہارڈ ورک اینڈ obviously ہیو مور فائنینشیل فریڈم. نا اس میں جو ہے وہ یقیناً فائنینشیل فریڈم بھی ہے، گروتھ بھی زیادہ ہے. اینڈ دوز پیپل جو ہے یہ جو وہ لوگ ہیں جو کہ عام طور پہ جو ہے وہ ایک سرٹین ایج گروپ کے بعد 50 کے بعد یا 60 کے بعد جو ہے وہ اس فیلڈ میں آتے ہیں. ایگزامپلز آف دوز انویسٹرز آر شیئر ہولڈرز ہو سکتے ہیں، بزنس ٹریڈرز ہو سکتے ہیں، پراپرٹی ٹائکون ہو سکتے ہیں، پراپرٹی انویسٹرز ہو سکتے ہیں، سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہو سکتے ہیں. سو بہت ساری اگزامپلز ہیں. آپ کسی شاپیفائی کے اسٹور میں کسی کے جو ہے وہ کسی کی ای پروڈکٹس میں جو ہے وہ سلیپنگ پارٹنر بن سکتے ہیں، لیکن فار دیٹ اس کے لیے یو ہیو ٹو بی ویری اسٹرانگ ایٹ دا لا بائنڈنگس. آپ کو لیگلی جو ہے وہ کافی اسٹرانگ ہونا پڑے گا سلیپنگ پارٹنر بننے کے لیے. سو یہ کچھ ہم نے کوارڈرنٹس دیکھے. ذرا اس کو میں سم اپ کر دیتا ہوں. دیکھیں اسٹوڈنٹس، یہ پڑھانے کا آپ کو مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ بینگ اے اسٹارٹ اپ جو ہے وہ ڈائریکٹلی بزنس آنر بن جاؤ گے یا انویسٹر بن جاؤ گے. اگر آپ ڈائریکٹ بزنس کرنے کی کوشش کرو گے دھڑام کر کے گر جاؤ گے. ڈائریکٹ انویسٹر بننے کی کوشش کرو گے دھڑام کر کے گر جاؤ گے. اس کو پڑھانے کا جو کرسٹ ہے وہ سمجھیں، جو سینٹرل آئیڈیا ہے وہ سمجھیں. اس کو پڑھانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں آج کل جو لیٹسٹ ٹرینڈ استعمال ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جو دنیا میں لوگ ہیں وہ 40 سال کی عمر میں جاب سے ریٹائر ہو جاتے ہیں. 40 سال کی عمر میں جاب سے ریٹائر ہونے کا کیا مطلب ہے؟
40 سال کی عمر میں جاب سے ریٹائر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ نے سارا کام دھندہ چھوڑ کے جو ہے وہ آپ نے چارپائیاں توڑنی ہیں. نہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بینگ این امپلائی، جہاں پہ آپ کام کر رہے ہو وہاں لو لیول امپلائی ہو، لو سے مڈل پر آؤ، مڈل سے ٹاپ لیول امپلائی بنو. ایز آئی سیڈ، ٹاپ لیول امپلائی جو کہ ہر چیز میں اپنے آپ کو انوالو کرتا ہے، سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، ایکٹیو رہتا ہے، اس امپلائی کے چانسز یقیناً بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں سیلف امپلائڈ بننے کی، کیونکہ اس کے اندر رسپانسبلٹی ہے، اس کو دھکا نہیں لگانا پڑ رہا، وہ خود سیلف ڈریون ہے. تو ایسا امپلائی جو ہوتا ہے وہ سیلف امپلائڈ بن سکتا ہے. اور یقیناً جب آپ سیلف امپلائڈ بنیں گے تو پہلے ایک ون مین کمپنی شروع کریں گے، پھر آہستہ آہستہ جب آپ کے اندر ہارڈ ورک ہوگا، پنچویلٹی ہوگی، ریگولیرٹی ہوگی، تو پھر آپ امپلائی کے کوارڈرنٹ سے سیلف امپلائڈ میں آئیں گے، اور اس کے بعد ایونچولی یو جمپ ٹو بزنس کوارڈرنٹ. پھر آپ لوگ ہائر کریں گے، سب آرڈینیٹس ہائر کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد بزنس کوارڈرنٹ میں 10-12 سال ارننگ کرنے کے بعد، ایکومولیٹڈ ارننگ کرنے کے بعد، کیپٹل بنانے کے بعد، انکم بنانے کے بعد، obviously when you reach the age of 50 اور more than that، سو آپ کو جو ہے وہ انویسٹر بن جانا چاہیے، پیسو انکم کریٹ کر دینی چاہیے، پراپرٹی میں انویسٹ کرنا چاہیے، شیئرز میں انویسٹ کرنا چاہیے، شاپیفائی پہ آپ جو ہے وہ اسٹور بنائیں. سو آل آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے ہیئر کہ آپ نے اسٹارٹ امپلائی سے ہی کرنا ہے، اسٹارٹ امپلائی سے ہی کرنا ہے. میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈائریکٹ سیلف امپلائڈ پہ جانے کی کوشش کریں گے، بزنس آنر بننے کی کوشش کریں گے، انویسٹر بننے کی کوشش کریں گے، دھڑام سے گر جائیں گے. ایکسپیرینس نہیں ہے نا، ایکسپیرینس نہیں ہے. ایک شخص کو بزنس کرنے ہی نہیں آتا، میں اس کو 10 ملین روپیز دے دوں تو کیا کرے گا؟ ضائع کر دے گا. پہلے آپ بینگ این امپلائی اپنے آپ کو پروف کریں، ٹاپ لیول امپلائی پر آئیں، چیزوں کو سمجھیں، ڈائنامکس کو سمجھیں، ٹرانزیکشن کیسے ہوتی ہے، کام کیسے ہوتا ہے، پھر سیلف امپلائڈ بنیں، بی یور اون باس. اس کے بعد اسمال لیول کا بزنس شروع کیجیے، 500,000 سے یا 1 ملین سے یا 1.5 ملین سے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ گروم کرتے کرتے جو ہے وہ 15 یا 20 ایئرس کے بعد اب آپ سمجھو کہ مجھے کافی ایکسپیرینس ہو گیا ہے، تو اب آپ جو ہے وہ اپنا بزنس کرنے کے بجائے چیزوں میں انویسٹ کریں، پیسو انکم جنریٹ کرنے کی کوشش کریں. سو یہ بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے اسٹوڈنٹ کہ آپ نے، اگین میں پھر آپ سے یہ کہوں گا، بار بار میں اس کو ہٹ کر رہا ہوں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ایز اے جونیئر ڈیولپر، ایز اے اسسٹنٹ پروگرامر بننا کوئی بری بات ہے. بینگ اے فریش گریجویٹ آپ کو کوئی ایز اے جو ہے وہ آئی ٹی مینیجر یا پروجیکٹ مینیجر نہیں رکھ لے گا. یقیناً آپ کو ایز اے جونیئر ویب ڈیولپر رکھا جائے گا، ایز اے اسسٹنٹ سافٹ ویئر انجینئر رکھا جائے گا، اسسٹنٹ ای آئی انجینئر رکھا جائے گا. لو لیول امپلائی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن 20 سال تک اسی پوزیشن پر رہنا بری بات ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ حضرت واصف علی واصف کا بڑا مشہور جو ہے وہ ان کی سینگ ہے کہ میں اس کو زندوں میں کیا شمار کروں جو سیکھتا بھی نہیں اور آگے بڑھتا بھی نہیں. خواب اسٹوڈنٹس اسی کے پورے ہوتے ہیں جو خواب دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو خواب دیکھیں، بہتر سے بہتر لرننگ آپ کی کریں، آگے سے آگے بڑھیں، اپنی نالج کو امپروو کریں، اور الٹیمیٹ آپ کا جو گول ہونا چاہیے وہ 4تھ کوارڈرنٹ میں آنا ہونا چاہیے، بی کوارڈرنٹ میں یا آئی کوارڈرنٹ میں آنا، یہ آپ کا الٹیمیٹ گول ہونا چاہیے. سو اسٹوڈنٹس آج اتنا ہی رکھتے ہیں. ویڈیو پسند آئے تو تمام کولیگز میں شیئر کیجیے گا، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے جو دوست ہیں، آپ کے جو کولیگز ہیں، ان کی نالج میں بھی اضافہ ہو. السلام علیکم.